Keluaran pasal 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Exodus chapter 14 verse 19. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. And the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them. Keluaran pasal 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Exodus chapter 23 verse 20. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. Keluaran pasal 23 ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Exodus chapter 23 verse 23. For mine angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites. And I will cut them off. Keluaran pasal 32 ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Exodus chapter 32 verse 34. Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, mine angel shall go before thee. Nevertheless in the day when I will visit their sin upon them. Keluaran pasal 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Exodus chapter 33 verse 2. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Bilangan pasal 20 ayat 16, bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Numbers chapter 20 verse 16. And when we cried unto the Lord, He heard our voice, and sent an angel, and hath brought us forth out of Egypt. And, behold, we are in Kadesh, a city in the uttermost of thy border. Bilangan pasal 22 ayat 22. Tetapi bangkitlah murka Tuhan ketika Ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Numbers chapter 22 verse 22. And God's anger was kindled because he went, and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his 2 servants were with him. Bilangan pasal 22 ayat 23.
Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Numbers chapter 22 verse 23. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way, and went into the field. And Balaam smote the ass, to turn her into the way. Bilangan pasal 22 ayat 24. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Numbers chapter 22 verse 24. But the angel of the Lord stood in a path of the vineyards, a wall being on this side, and a wall on that side. Bilangan pasal 22 ayat 25. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Numbers chapter 22 verse 25. And when the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself unto the wall, and crushed Balaam's foot against the wall, and he smote her again. Bilangan pasal 22 ayat 26. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Numbers chapter 22 verse 26. And the angel of the Lord went further, and stood in a narrow place, where was no way to turn either to the right hand or to the left. Bilangan pasal 22 ayat 27. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Numbers chapter 22 verse 27. And when the ass saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam. And Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with a staff. Kejadian pasal 22 ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Numbers chapter 22 verse 31. Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And he bowed down his head, and fell flat on his face. Kejadian pasal 22 ayat 32. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Numbers chapter 22 verse 32. And the angel of the Lord said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these 3 times? Behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timothy chapter 3 verse 16.
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.